guys, gagawa tayo nung try natin yung trending na shredded na carrots. Retinol skin care. Charot, emerald. Yan, try natin yan. Tapos, may gayak na ako na sibuyas. Try natin yan. Tapos, lagyan natin ng sesame oil. Olive oil, try natin. Lagyan. Tapos, salt and pepper. Charot. Kaartihan. Asin o paminta. Lagyan pala natin na mayroon akong na-roast na inano ko lang, sinangag ko lang sesame seeds. Try natin. Nikos. Try nyo to, promise, ang sarap. Sarap talaga, promise.